नमः शिवाय। नमस्कार बंधुगण, आज ये भिडियोटी प्रभु श्री महादेवों उपरे भिडियोटी डेडिकेशन करा जायछि। आशा करुछि भिडियोटी आपण माननको बहुत मात्रा रे भल लागिवो। भिडियोटी को जो माने प्रथम थर पई देखुचंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु एवं बहु मात्रा रे शेयर करंतु। आपण मानकर लाइक एवं शेयर सब्सक्राइब द्वारा मते आहुरी अधिका इंटरेस्ट हेबो जे मु किछिटा आपण माननको जानिबा पई किछिटा नुवा नुवा वीडियो करिके आनी परिबी। बंधुगण, आजिका समय रे अधिकांश लोक माने साधारणतः महादेवंकर भक्त होइथांते। महादेवंकु जी जो उपाय रे पूजा पाठ करंती, आराधना करंती, तांकर मंत्र गान करंती, किंतु महादेव जे आपणक पूजारे किपरि प्रसन्न हुअन्ति जानिबा पई महादेव विभिन्न प्रकार संकेत गुड़ाक विभिन्न समय रे देइथांते। चलंतु आज ये सुंदर वीडियो माध्यम रे जानिबा महादेव आपणक पूजा पाठ रे प्रसन्न अछंती कि नहीं जानिबा पई केउ केउ संकेत गुड़ाक देइथांते। बेले बेले कौन होता है ना, आमे जेतेबेले महादेवं को पूजा पाठ करुचे, निजर मनस्कामना को तांका आगरे जनाऊे, सेतेबेले महादेव भक्तर भक्ति केते मात्रा रे गाढ़ता अच्छी जानिबा पई बेले बेले से अनेक परीक्षा मध्य करिथांते। विभिन्न संकेत मध्य देइथांते। से स्वप्न माध्यम रे हो, विभिन्न रूप रे, जेपरि कि से साप रूप रे हो, कला बिलेई भाव में हूँ कि कला ब्राह्मण आकार में हूँ कि जेकोसी रूप से आसी से आपण को कौन करती ना सूचना दे था मु आपण पूजा रे प्रसन्नता अच्छी। तेणु महादेव जितेबाला प्रसन्न हुंती सेतेबाला जानीजे आपणकर भाग्य बदलवा जाऊे। जिते बाधा विघ्न आपणकर लाइफ रे आसुना कहीं सेगुड़ाक धीरे धीरे कौन हो ना आपणकर सहायक हो। आपण स्वप्न रे जदि कौनसी देवी बा देवता को देखुचंती, से महालक्ष्मी हुंतु, शिव हुंतु, राम हुंतु, जगन्नाथ हुंतु, जेकोसी भगवान को जदि आपण स्वप्न रे देखुचंती ना, ताहले जानिजिबे आपणक उपरे भगवत कृपा रहिछि। आपणक जीवन रे जहाँ भी समस्या आसुछि बा आगो को आसीबा को जाउछि सेगुडाक धीरे धीरे आपणकर दूर होई जिवो। जेते भी आर्थिक समस्या हो, पारिवारिक कलह समस्या हो, रोग व्याधिर जहाँ भी समस्या रही बा शत्रु नाश जहाँ भी समस्या आपणक जीवन रे बाधक साजुछंती सेगुड़ाक धीरे धीरे दूर होई आपणकर सहायक हेबारे लागिबे। द्वितीय संकेत हेउछि स्वप्न रे जदि आपण शिवंक सहित जड़ित जेकोसी जिनिस जेपरिकी तांकर डंबुरू हो, त्रिशूल हो, साप हो, वृषभ हो, स्वयं महादेवंकर भी जदि आपण प्रतिमूर्ति स्वप्न रे देखुचंती ना, तेबे जानिजिबे महादेवंकर आपणक प्रति शुभ संकेत रहिछि। एहा एक शुभ संकेत जहाँकि तुमर जेते भी पुराना काम थिबो ना सेगुड़ाक कौन हो आपे आपे तुमर समाधान हो। माली मकदमा कार्य हो, भाई शत्रु भितर जहाँ भी वाद विवाद थिबो ना सेगुड़ाक धीरे धीरे कौन हो ना आपणकर दूर होई जिवो। 3 नंबर संकेत हेउछि स्वप्न रे जदि आपण शिवलिंग को देखंती, विशेष करी सोमवार दिन जदि आपण स्वप्न रे शिवलिंग को देखुचंती तेबे जानी रखंतु एहा हेउछि एक बहुत शुभ कार्य। विशेष करी शिवलिंगर 2 प्रकार अच्छे। कला शिवलिंग अपेक्षा आपण जदि धला शिवलिंग को स्वप्न रे देखुछंती ना ताहले जानी रखंतु एहा आपणक पई बहुत शुभकारी अटे। कारण धला शिवलिंग हेउची शांति और आध्यात्मिकर प्रतीक। एहा द्वारा आपणक जीवन रे उन्नति होई थाए। आध्यात्मिक भावना क्षेत्र रे हेउ, आर्थिक क्षेत्र रे हेउ, एवं आपण जहाँ भी शिवशंकर पाखरे मनस्कामना जाची थांती से आपणकर मनस्कामना को शुणुछंती, आपणकर पूजा को स्वीकार करुछंती बोली एहा हेउची महादेवंकर एक पवित्र संकेत। धला शिवलिंगर ये हेउची एक आध्यात्मिकर प्रतीक। 4 नंबर संकेत हेउची आपण स्वप्न रे जदि पाउंस किंबा भस्म देखुछंती
ଜାଣିଯିବେ ମହାଦେବଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଏକ ପବିତ୍ର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂକେତ। ବିଶେଷ କରି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଭସ୍ମର ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବା ସେ ସବୁ ସଦାସର୍ବଦା ଭସ୍ମରେ ହିଁ ଭୂଷିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପାଉଁଶ କିମ୍ବା ଭସ୍ମ ଏହା ହେଉଛି ଏକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କୃପାମୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ମହାଦେବଙ୍କର। 5 ନମ୍ବର ସଂକେତ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି ଆପଣ ନାଗ ନାଗୁଣୀଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି କିଛିଟା ପବିତ୍ର ମାସ ରହିଛି, ଯେପରି ଆମର ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ହେଉ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହେଉ କିମ୍ବା ମାଘ ସପ୍ତମୀ ସୋମବାର ଦିନ ଯଦି ଏହିସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ, ତେବେ ଜାଣିଯାଆନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ବୈବାହିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି କଳହ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବା ଯେକୌଣସି ଅବିବାହିତ ଝିଅଙ୍କର ଯଦି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାକୁ ଯାଉଥାଏ ନା, ତେବେ ଏହା ଶୀଘ୍ର ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି ମହାଦେବଙ୍କର ଏକ ଅପାର କରୁଣା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଅପାର କରୁଣା ରଖିଥାନ୍ତି। 6 ନମ୍ବର ସଂକେତ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି ଆପଣ ବେଙ୍ଗ କଥା ହେବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ମାଛମାନେ ଜଳରେ ହସୁଥିବାର ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜାଣିଯାଆନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା ବି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଥିବ, ସେଇ ବନ୍ଧନରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ହେବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଧୁ ଦର୍ଶନର ଯୋଗ ରହିଛି। ଯାହା ବି ଜୀବନର ଗ୍ରହ ଦୋଷ, ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ରହିଥାଏ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କଟିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରଚୁର ଲାଭବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେକୌଣସି ଧାର କରଜ ବି ଥିବ, ତାହା ସେହି ବନ୍ଧନରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ଯେକୌଣସି କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ସଫଳତାର ସହିତ ହୋଇଥାଏ। 7 ନମ୍ବର ସଂକେତ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି ଆପଣ ମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ଘଣ୍ଟି ବାଜୁଥିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣିଯାଆନ୍ତୁ ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ମନସ୍କାମନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ମନସ୍କାମନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିସାରିବା ପରେ ପରଦିନ ଗୁଡ଼, କିଛି କ୍ଷୀର, ମିଶ୍ରି ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଅଟକିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଏହି କିଛିଟା ସଂକେତ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ମହାଦେବଙ୍କର ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପାର କରୁଣାମୟ ସଂକେତ। ଏହି ସଂକେତରୁ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାପାଠ ଆରାଧନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଭୋଗକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମନସ୍କାମନାକୁ ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ସେ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ମହାଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପିତା ସ୍ୱରୂପ। ପିତା ମାତା ଉଭୟ ରୂପରେ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି, ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତରର ଭଗବାନ। ବ୍ୟାକୁଳତାର ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଡାକିବେ ନା, ମହାଦେବଙ୍କର ବି ଆସନ ଟଳିଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟି ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ମାତ୍ରାରେ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିବ। ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କରନ୍ତୁ।